buket minimalis sudah jadi. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, dan jadi ide bisnis buat teman-teman semua. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya. See you in the next tutorial. Terima kasih sudah menonton. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.